Салому алайкум дӯстон, номи ман Нарзулло, шумо дар канали Кафширгару газу Барқ қарор доред. Дар имрӯза мавзӯъ ман мехостам барои шумо чӣ тавр буд кардани карт, яъне мо мегӯем тапчан карт, чӣ тавр буд кардани картро то сварка, то краскаш варид карда, краска карда нишон медиҳам. Размери карт бошад 2 метр, дарозиш бараш 2 метр ба. Акнун ҳозир ман ба шумо бурдагӣ заготовкаҳоро нишон медиҳам. Анами карта гирди карт, манами ҷои такемекарагиша гирдашба, майда як профилча. Акнун бошад, ҳозир ман бошад ин профил, обичный профил, размераш 2 сантиметр 2 сантиметр ба. ғавсияш бошад 1-2 миллиметр, 1-2 миллиметр мебошад. Инро ҳозир ман аз станок гузаронда як прокат, як вид метиҳам, баъд сварка сар мекунем. Инак ин бошад станок барои прокат кардани профил. ҳозир мо бошад заготовкаи тайёрро аз анами даруни ролик гузаронда прокат карда тайёр мекунем. Инак ҳамин тавр карда ҳамаи заготовкаро аз станок гузаронда баъд сваркаро сар мекунем. барои муҳлати видео бисёр нашуданаш ман кам ҷои даркоришро сёмка мекунам. инак дар муддати кӯтоҳ мана ҳамаи заготовкаро прокат кардем. касе ки хоҳад дар бораи ин станок маълумот гирад, дар видеои оянда ҳатман видео тайёр мекунем. ҳозир бошад ин станок 100% тайёр не, фақат прокат кардан тайёр халос. инак пеш аз варид кардан мо бояд ҳамаи заготовкаҳоро бинем, барои он ки каҷ набошад. агар каҷ бошад ҳатман бояд рост кунем пеш аз сварка. сборкаи картро сар кардем. сар карда аввал аз ду ёни картро ҳозир варид карда сабиран мекунам, баъд пешу қафоша.
اینک دوستان من کارترو هم بود کرده به انجام رسانیدیم. کراسکاش هم همه شدگی تیار، فقط تنها تخته نمیرسد. کراسکا باشد фирми Хаммертон, турецкий фирма, Верде 1318 ранги краска. Бо золотой шудагӣ, шапкачаш, калошчаш, нугои гулаш. Размери карт бошад васеягиш 2 метр, дарозиш 2 метру 20 сантиметр, тоза размери дарунаш. Так, دوستان ویدیو معقول باشد لایک کانال поддержка می‌کنید. با در آینده دیگر چیزها ساخته خیلی سیامکه کرده ویدیوشو پفتم میگیریم. اینک دوستان خواستم در آخر ویدیو یک کلوبلی بود شدگی را هم به نوار گرفته پرتم. کلوبل بلندیش از زمین تا بالاش 1 متر و 85 سانتیمتر، درازیش باشد 1 متر و 20 سانتیمتر، وسیگی تگش ровно 1 متر. این جای خوابی کودک باشد اگر درازیش 1 متر، وسیگیش 60 سانتیمتر، بلندیش 40 سانتیمتر. با زنجیر آویزان کرده شدگی است. در پوچکش باشد بلانچه دارد. دوستان در همین چیزهایی که ساخته جای معقول و نامعقولش باشد در کامنتاری حتما بنویسید فکر خود را و کانال را یک دستگیری کنید. در آینده می چی چیزهایی که آهنی میسازیم حرکت کرده گوش رو به نوار گرفته و اینترنت به این کانال پخش داریم. از شما یک دستگیری کانال را خیر تا ویدیو آینده.